جناب والا میں اپنے موکل ملزم بدرالدین عرف بدرو جن دے وکیل صفائی دی حیثیت نال ایک گزارش کرنی چاہنا وا کہ 1 سال دا طویل عرصہ گزرن دے باوجود ملزم کے خلاف قائم کردہ مقدمے دی سماعت نہیں ہوئی، لہذا میں عدالت اگے درخواست کرنا وا کہ انسانی ہمدردی دے تحت ملزم دے قانونی حق نو مد نظر رکھتے ہوئے ملزم نو ضمانت دے رہا کیتا جائے۔ جناب والا محترم وکیل صفائی اپنے موکل دی ضمانت دی درخواست دین تو پہلا شاید ہے گل بھول گئے نے۔ ملزم ایک پیشہ ور بدماش تے عادی مجرم ہون دے علاوہ نہایت سنگین الزامات دے تحت پولیس دی حراست وچ، لہذا میں عدالت اگے درخواست کرنا وا ملزم بدرو جن ورگے ظالم انسان نو ضمانت تے رہا کرنا اور امن تے شریف شہریاں دی حق تلفی ہوے گی۔ عدالت محترم وکیل سرکار سے اس جذبے کی قدر کرتی ہے، لیکن قانون کی نظریں ہر ملزم اس وقت تک بے گناہ ہوتا ہے جب تک وہ جرم نہ ثابت ہو جائے۔ لہذا عدالت اس نتیجے سے پہنچی ہے کہ ملزم بدرالدین نو 1 مہینے کی ضمانت سے رہا کیا جائے۔ ہوں انسانی فرض ادا کرنے میں کچھ کہنے کی اجازت دی جائے۔ اجازت جج صاحب، یہ میرا ایمان ہے کہ ساری دنیا کا خالق خدا ہے، مالک خدا ہے، رازق خدا ہے۔ یہ بھی اسی چنگی طرح جانتے کہ ماں کے پیٹ چ نہ جج پیدا ہوتا ہے تو نہ مجرم۔ جس طرح ایک ماں کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، دونوں دیا رگا چکو باپ کا خون دوڑ رہا ہوتا ہے، مگر جی تدبیر چنگی ہوتی ہے جج بن جاتا ہے، جی تقدیر پیڑی ہوتی ہے وہ مجرم۔ جناب والا تھانے دار صاحب کی جذباتی گفتگو کا اس مقدمے دے نال کوئی تعلق نہیں، اور انہوں نے پوچھا جائے کہ غیر ضروری گفتگو کی آڑ کہنا کی چاہتے؟ کہنا میں چاہنا وا جج صاحب کہ اس مقدمے کا فیصلہ سنان تو پہلا وہ سارے حالات تھوڑے سامنے آ جان جنہوں نے تمہیں جج، میں تھانے دار تے شیرو نو مجرم بنا دیتا ہے۔ جناب والا آج تو 20 سال پہلا اس دھرتی تے اس انقلاب کا نام انگریزوں نے بغاوت رکھا سی، ہندو نے سازش تے مسلمانوں نے اس انقلاب کا نام آزادی رکھا سی، تے آزادی کی خاطر لڑی جان والی اس جنگ کئی تیاں بہنوں دیاں عزتاں لٹیاں گئی سن، کئی سہاگ بھی اجڑے سن، لکھاں بچے بھی یتیم ہوئے سن، بے شمار ماواں بھی بے اولاد ہوئی سن، ظلم ادو بھی ہوا سی تے ظالم اج بھی زندہ ہے، قانون ادو بھی زندہ سی جج صاحب، قانون اج بھی موجود ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ادو میں تیاں بہنوں دیا عزتاں بچان دی خاطر بے شمار ظالماں دا خون کیتا سی، تے قانون نے میرے سینے تے بہادری دے تمغے سجا کے مینوں سپاہی تو تھانے دار بنا دیتا سی۔ تے آج جو سے قانون نے ایک بھرا نو اپنی بہن دی عزت تے بھرا دے قتل دا بدلہ لین دے جرم وچ مجرم بنا کے کٹارے بچ کھڑا کر دیتا ہے۔ کلمہ تے پڑھنے اسی کالی کملی والے دا جج صاحب، پر قانون دیا کتاباں اسی پڑھنے چٹی چمڑی والے دیا۔ میں اپنا فرض ادا کرن لئی اپنے خونی رشتے دیا ساریاں کندا توڑ کے شیر نو لیا کے تواڈے سامنے کھڑا کرتا جج صاحب، اور صرف تواڈے سامنے یہ عرض کرنی چاہنا وا کہ شیر مجرم ہے قانون دا، رشتہ ہے خون، اے پتر ہے اسے مظلوم ماں دا جدا دودھ خون بن کے تھوڑیاں رگاں چ بھی دوڑ رہا ہے، اے وارث ہے اور شہید باپ دی غیرت دا
जिदी मौत नू याद करके अज भी तुहाडा सिर अदब नाल झुक जाता है। अज इंसाफ की कुर्सी ते बैठ के उस मां की सूरत वेखणी भी नसीब हो जाएगी जिस मां दी अखां विछड़े पुत्र का चेहरा वेखण लई खून दे अथरू रोंदियां रहियां ने। अंदर राजा भैन जनते अपने मुजरम पुत्र की सफाई पेश करने लई जज पुत्र के सामने गुआवां दे कटहरे विच खलो जा। जज साहब आज तुसी अपनी अखां नाल वेख लिया कि इंसाना दे बनाए कानून की मजबूरी है कि मां पुत्र के सामने सिर सुट के खलोती हुई है, वरना साढ़े खुदा दा कानून तो यह वे कि मां पुत्र के सामने आवे तो पुत्र एहतराम करने लई उठ के खलो जाता है। कितनी बदनसीब है मां जिदे जज पुत्र की कुर्सी दे पैरों की जन्नत तो भी उच्ची हो गई है। जज साहब मैं जो कुछ कहना सी कह देता है। जज साहब मैं एक मां कहना चाहनी हाँ कि पुत्रां नूं बजुर्गां दा अदब करना किस तरह सिखाईदा है। मैं तो भी नहीं जानती जज साहब कि पुत्र जज बन जाए तो ओहदा एहतराम करने लई एक मां नूं अपना सिर कितना को नीवा करना चाहिए। मैं तो भी नहीं पता जज साहब कि इस कटहरे विच खलो के एक मां दा रोना मुलजम पुत्र की बेगुनाही का यकीन है या जज पुत्र की अदालत की तौहीन है। जज बन के यहो जिहा कोई फैसला ना करना जज साहब कि रब की अदालत एक दिन सानू भी मुजरिम बन के खलोना पवे। इनू एक गवाह की इल्तिजा समझ लेना ते भावें एक मां की दुआ। इस तो ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती जज साहब, कुछ नहीं कहना चाहती, कुछ नहीं कहना चाहती। आज की कार्रवाई सुनने तो बाद जो कि साबित हो गया है कि मुल्जिम शेरू नाल मेरा खूनी रिश्ता है। फैसले ही अदालत इस नतीजे से पहुंची है कि यह केस किसी दूसरी अदालत से सुपुर्द किया जाए।